Welcome to Bakhawan. Ha? Watat ka darat stick. Dali aron. Di man malusod ran. Oh. Dali ron day. But dali ron di man malusod ran. Dali ron day. Purya buyag. Ha? Ug to taga tubang. Mabalik lang kita. Tatay. Kung nakaon tarayaw ay kundat bunol. Nakala ko bunol. Wala, exit park toilet office. Sarado mo na ito. Sa iya takita may katong nagkuhan may. Ito mayo yung may uod mayo. Yung kinukunan ng uod araw. Kita natin. Ito pala yung kinukunan ng uod. Ano? Dito yung kinukuha nila ng uod. Ano? Itong kahoy na to, yung bakhawan. Diyan pala yan. Yan pala yung kinakain nila. Ano? Yan. Kinakain pala yung uod dyan. So, ibig sabihin, dyan na kinukuha sa bakhawan na kahoy. Okay. Exit na kami sa bakhawan. Ano sila pagkaon? May puro man bread or butter. Ayan pa. Wala no. Ayos. Sige to, exit na kami. Okay.